अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम के लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर तो आज बात कर लेते हैं उनके हीरो के बारे में, अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में। अब्दुल कदीर खान को अवाम पाकिस्तान के एटमी बम के कौमी हीरो और बाप के तौर पर सराहते हैं। वो 27 अप्रैल 1936 को वस्ती हिंदुस्तान में भोपाल में पैदा हुए। आबाई तरफ से इनका ताल्लुक गोरी कबीले के तुर्क नजात था जो 12वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आए थे, जबकि जजकी की तरफ से इनका सिलसिला मुग़लों से था। इनके वालिद अब्दुल गफूर खान, जिन्होंने 1899 में नागपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, कम्युनिटी के सबसे मुअज़्ज़िज़ और मुअज़्ज़िज़ अफराद में से एक थे। इनकी वालिदा ज़ुलेखा बेगम मजहबी सोच रखने वाली खातून के तौर पर जानी जाती थी। इनके ख़ानदान के कुछ अफराद आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए, लेकिन वो ठीक 5 साल बाद 15 अगस्त 1992 को हिजरत कर गए। कदीर खान ने इब्तदाई तालीम गंगनवाड़ी प्राइमरी स्कूल में हासिल की और जहांगीरिया मॉडल स्कूल से मिडल का इम्तिहान पास किया। सिकंदरिया हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया। बाद DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लिया। कराची यूनिवर्सिटी से BSc की और डिग्री हासिल की और अगले ही साल मुकाबला जाती इम्तिहान में कामयाब हुए। इन्होंने 3 साल तक विजन और पैमाइश के इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, लेकिन वो आला तालीम हासिल करने के लिए मगरबी जर्मनी चले गए। लंदन में इन्होंने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की और कई कोर्सेज में शिरकत के ज़रिए आला काबिलियत हासिल की। इन्होंने 1967 में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बेल्जियम से मास्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की और फिर 1972 में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लीवन यानी कि बेल्जियम से दहात कारी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इन्होंने एक मेटलर्जिस्ट के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जो एक बेहतरीन बम ईंधन है। जैसे ही भारत ने अपनी जौहरी डिज़ाइन का ऐलान किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी हथियारों का इंतखाब किया। इन्होंने इससे भी बहुत पहले भारत 18 मई 1974 को एटमी धमाका करने के लिए आगे बढ़ा। 3 सालों में तकसीम के काम को अंजाम देने के लिए ये काम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को सौंपा गया। डॉक्टर AQ खान इस वक्त हाईलैंड में ज़ेर तालीम थे। 17 सितंबर 1974 को जब वो एंग्लो डच जर्मन न्यूक्लियर इंजीनियर को रहे थे, इन्होंने बेल्जियम में पाकिस्तान के सफ़ीर के ज़रिए वज़ीर आज़म भुट्टो को एक खत लिखा। इनमें इसे अपने काम की नौयत से आगाह किया और यूरेनियम की अफजोदगी का शॉर्टकट लेने की तजवीज़ के साथ अपनी खिदमात पेश की। इन्होंने दिसंबर 1974 में भुट्टो से मुलाकात की और इन्हें पाकिस्तान के लिए एटमी डेटरेंस का इंतज़ाम करने पर आमादा किया। AQ खान ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC के साथ कायम किया, जिसके सरबराह मुनीर अहमद खान थे, मुख्तसर मुद्दत के लिए। लेकिन क्योंकि वो इस सेटअप से मुतमईन नहीं थे, इसलिए भुट्टो ने AQ खान जुलाई 1974 में कोहोटा प्रोजेक्ट का खुद मुख्तार कंट्रोल किया, क्योंकि AQ से 2 साल पहले 1974 से प्रोजेक्ट 706 के तौर पर काम कर रहा था। खान साहब की पाकिस्तान आमद जब डॉक्टर AQ खान ने शमूलियत इख्तियार की इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरीज, जिसे ERL कहा जाता है, तहम वो 1 मई 1981 को ERL का नाम तब्दील करके जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने डॉक्टर AQ खान रख दिया। खान रिसर्च लेबॉरेटरीज़ के RL 28 मई 1990 को पाकिस्तान ने पहली एटमी डिवाइस का कामयाब तजुर्बा किया और एटमी क्लब में शामिल होने वाला वाहिद मुस्लिम मुल्क बनकर उभरा। डॉक्टर AQ खान की साइंसी खिदमात को कई तरीक़ों से तस्लीम किया गया। एक फ़आल साइंसदान और तकनीकी माहिर के तौर पर इन्होंने बैनुल-अक़वामी जराइद में 178 से ज़्यादा साइंसी तहकीक के मकाले शाये किए। ईरानी में यूरेनियम की अफजोदगी का अमल मौसर तरीके से मुकम्मल हुआ और अप्रैल 1998 में गोरी 1 और अप्रैल 1999 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के कामयाब तजुर्बों के साथ अहम पेशरफ्त भी हुई।
ڈاکٹر خان کو ڈاکٹر آف ڈاکٹر کی اعزازی ڈگریاں ملی۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی سے سائنس، 1998 میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی سے، 1999 میں ہمدرد یونیورسٹی سے کراچی سے ڈاکٹر آف سائنس اور دسمبر 2000 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی خدمات کے لیے ڈاکٹر خان کو 1996 میں اور پھر 1998 میں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اس طرح وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ اعلیٰ ترین سول ایوارڈ حاصل کیے۔ وہ حلالہ امتیاز کے وصول کنندہ بھی ہیں۔ 1990 کی دہائی کے دوران مغربی میڈیا میں یہ خبریں آئی تھیں کہ ڈاکٹر اے.کے خان لیبیا اور ایران کو سینٹری فیوج کے پرزوں کی فروخت میں ملوث تھے۔ نومبر 2003 میں پاکستان کو ممکنہ جوہری لیک سے خبردار کیا گیا تھا۔ اور IAEA کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر خان پر الزام لگایا گیا کہ وہ بین الاقوامی پھیلاؤ کے نیٹ ورک کے مرکز میں تھے۔ نتیجتاً وہ KRL سے ریٹائر ہو گئے اور صدر کے مشیر کے طور پر مقرر ہوئے۔ شروع میں ڈاکٹر خان نے جوہری پھیلاؤ میں کسی بھی قسم کی ذاتی ملوث ہونے کی تردید کی، تاہم 4 فروری 2004 کو ایک ٹیلی ویژن پر پیشی میں انہوں نے اپنے عمل کی مکمل ذمہ داری قبول کی اور قوم سے معافی مانگی۔ تب سے وہ محفوظ ریاست میں ہیں اور کسی کو انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ 2009 میں نظر بندی سے رہا کیا گیا اور دیگر شراکتیں۔ خان پاکستان میں کئی انجینئرنگ یونیورسٹی کے قیام میں بھی اہم شخصیت تھے۔ انہوں نے غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں میٹرلرجی اینڈ مٹیریل سائنس انسٹیٹیوٹ قائم کیا، وہ جگہ جہاں خان ایک ایگزیکٹو ممبر تھے اور ڈائریکٹر دونوں کے طور پر کام کیا۔ ان کے نام ڈاکٹر اے.کے خان ڈپارٹمنٹ آف میٹرلرجیکل انجینئرنگ اینڈ مٹیریل سائنس رکھا گیا۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر اے.کے خان انسٹی ٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ کا ایک اور اسکول بھی ان کے اعزاز میں رکھا گیا۔ اس طرح خان نے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں میٹرلرجیکل انجینئر کورسز لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنی بین الاقوامی امیج کے باوجود خان پاکستانیوں میں بڑے پیمانے پر مقبول رہے اور انہیں مقامی طور پر پاکستان کے سب سے زیادہ با اثر اور معزز سائنسدانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک مشہور پاکستانی ایٹمی سائنسدان اور ایک میٹرلرجیکل انجینئر تھے۔ انہیں پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنیٹ پروگرام کے لیے گیس سینٹری فیوج افزودگی کی ٹیکنالوجی کے بانی کے طور پر بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس قومی ہیرو کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور یہ قومی ہیرو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں رہے گا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔